Si bébé avec mione ndisiang di la radio Providence la macho nye beduna mazirika ke na tujino lo ukatan mau pasi e pa matapopo e ale mione ndisiang diko emi na mau ba fote sonan le ba fote makoto le bedon na mia tujino lawo le dopo de sia de comme il le koneame amoyo kata khona mia ponu khlamanya au pied du maître il a bedonami les avons saint doigt mota Miamayo katan le pekpe de mianchi le bedona de miata amayo o le dasi gome mau mangulo beu au achona de na tepene to gasia game manyam gbeto mi le wom na mawe mi le wena nu yo katan wo mi le gbegbe mau aso de tepena mi yesu globena nanyi be mi onu na mano me dakpe na mi yo be mi abo fetu sugbole jipo Fanebe mi onu emi la pedada bion bono do akpene one do akpene la be mi khomi wa pedada la ni banjivo lo yata nu yo kata won mi le bobeme yehowa mawu mangulo po nde tote ko mi le jipo emi akholo bo fia kukua le yesu pon comme au pied du maître mi ga khlono mi ane on de kanyaya mi aba wele 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Nous le connaissons tous. Corinthe topak malin est adin pour tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Apôtre Paul veut nous dire, ya, elle est boglombe, ou de nous katambo monaï, voix, beme nous katam, ye ngoboao, ou de nous katambo monaï, voyez ma tati et l'okui. Ye nous déike me déji la loy de nous après avec dasi na gbegbelon ndekanya me yapo no poku de tanya vitu déike me dan ko de jibe le développement du caractère alors que amento la khoy be khekhen am la khando kui la nyi do kui la khando kui no me le gbeglon be le fia nya me le ada ku me la du e glon me le vo kai comme na mi trojime alors yesu kristo bo bu kodani aye yaba nouveau pochochoke enyo alegbegbe vana itrojime ye gbogbo le mawa amaike ne wina be amahohoa le vieil homme ayi kai mi le kikiame agbeyomi zanacha le mi de na fodo nu vovo ikomi ona ne ho yesua magbona gado mo be mawi subo mi akolenchi nu de kai ke ne de na funam mo kona nyebe Gai kama nemi le vodu bo mi le article ko bo mi le hikia moya no gro le mio mia gbo le wachi mo bo mo na o mo yo na ku le zamoa o wa mo se mo respecter ne mo se mo chona bubu na la be vodu de gro be na mo de kama ga ya ku zamo la filo mo to na fufu le zamo on to we dagble ete la sio e yagble alo e yasi e zan ba do e gbo fufu dro be adu sa tana be awo be mo do ato fufu la po ya mo zamo ai mi le nu ogbo mi wo deji o be mo do ma do mi je mi wo deji o be mo do ma do blikoli o mi wo na de nu owoji o gbo na mo do mi no fojuru ogbo po to no be ne fili agodo be awi we ado alo afori we ata do ogbo be mo ga do afopa ko vo na yin amado na yin o be mi mo ga do le mi o mi agbo la fili o be mo de ka ba do angoto Adonia lonloe, mi me gado, adewi, mi me gado, amado anusu bonsan. Mi ode nou oji mi me dana le dio. Ye mi ba Christo mea, yesu demon nami nou gedebe. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Bible est Roma towa gbaleme. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ma ou demi yesu Christo demi benemi avo. Paul Gbogbono le gapo pour moi be agbeizan mi le Corinthe le duyame agbeizan mi le nebo duyame nu yo wo mi le a nyate pe do de no kata mo ne ye a Paul kakela me bonu pokpo mo libena ne a ondo ozu hehe ala si bebele ke na o yande le yo fo le cercle ya o fuko to cloner le kyo e anodo to mo nebe nu ya nyi mo jao
nyama ya za gbenye le ko tugbeje fi menyi le ke ma zon yi so ke tu vi menyi le ke ma zon yi so to menyi le ke ma zon yi ajo de do mele le ka zo so na yi nu ya nyama ya wo me le do de me la do de me la fi de menyi pastor le que ma au bado la fille de faut comme bena l'éthique ministérielle toi que on le abodo do yo le lenchi asike tsailia nu yo na kudanchi do yo na kudanchi a zo hehe ala be kike ya jina bi alo amandenu kike ya nto etenye pastor beso etenye hamavi maka do pai kana amagatola tenno gaila tenno esi maka duko ko ala America chi ke amela tenno Canada me alia duyo mi bona Hong Kong nyama yo duoni duka o mi yona maka do pai kama semalo ameti duklo la kike ya lona mandenu voa o wela desena do kyobe nu ya nyama jao yene Paul glote poya le développement du caractère n'est trop tu me vois j'aime la trop horreur gado me gale no lo horreur le maumo ati desena unto lo kubere nya te pa me semele wo le kele church ya amesemele wo le kele drama amesemele wo le kele drama kaka ya nye ya mo benye mo jao maka sem jukire na mi lebe to tele te poya na jude me jesi l'Afrique de l'Ouest be jude me le nya me hadi fi yako nyom do na do le banque de ye petwa gato ne be bon bene jabagba ne fiyo ne wa nglon ya facture si bébé 100 millions abene no 150 millions fiyo wa 1 milliard ne no 1 milliard 500 millions nyonu atone be ye majawo apoto tone be ne majawo ma nyole to ame nyonu abe to ya ye majawo to wa to gbo ye o nyela jo amanya tepe litrema adan me gbedo me apoto gan ya over you ebe to su ministre de l'économie ye va zu gaji pola le duplola Bahadji. Yi amakai wa so directeur de cabinet, makaya pedenti, anya maikaji wa kanu wa odoya togbe. Obuta makaka nyonu ikene o nyala jamobe, agbebe majao, domawa. Yen toso bukaka yikola homo yove koleva. Le développement du caractère, amantona henokui, anya benuyade, ye desena irokube, makanya ina amula gloso yenchio, makai anya ikena to, ye majao. Me donc pendant de kachanyon vidéo na dans l'avion me oui n'avait hôtesse de l'air oh amboyono don wa kwa no se monya ya wanya nya iblom le hôtesse de l'air oh mia po homme d'affaires gangan oh ajodola gangan oh amakoso no avion me yo no na carte de visite ya mana oh nyon wi anya meso hafini hôtesse de l'air yo la sidim besiagbe o le no on est besiagbe aba glu ebe yim jaga wo et démissionner ah rien me do kui Allah me do kui alete be le yakwa yakuna Yesu le ya no agbela Yesu me don kula Bible me pere ka o le gbogbo na Yesu be na Satan na yewala juji konoda abe laissez-le venir, il n'a rien à moi. Abo le tati Satan a dit le jujiku il va pas ko gbono ye kui o me le yana kemo ye me ndem le ye ko regan na ka ba te tote o do ba ne Petro kuru yo ne se goma gbe yo ma ga se Yesu mo nya ya le nuna o obe nu yo boy ko yo aglo nu yo se ye ko la glo le amla te ran lo kui amagado no yi mo je ozunubu na me ajolo lo mo se kase azunubu na me ajolo lo mo ya ne ho azunubu amme ma te ran lo kui alle do kui o la be fi ke la mo de kama jesu tanu dure won wole re ke le yene mawu akoko vie do pia mawu to te kwa mo to gbe mawu so gbe akoko evio ikoko po wa mo ne ni we mawu so gbe le popom fifia abe ya kare de tugbe viaji ya kade soke yaji ya kade ajo yaji ya kade mo yaji ya so onu kande le nyebo pomo ya makawe so gbe Paul bo de no kata mo na ikakela me no kata o le be ya wo no kata mo lifa bo ye me da tati ro kui aso de nu gbegbe de kamo ne mo nya fi kado po ikene lo ye bedula le ndika ile tawo ke ye Yehova ma una fonye kple onu ne ya hogaga amakado ogbe no gbo ma unya no wa biji no se ma unya yo to gbo la jo biji l'autodiscipline, on toya plein de kyo, ye maula do de ji, le gademe. Pastor nya collègue mo fort, mo nya be mo fort. Lui e comme la majesty. Ne be ya we ya bo anyi gba ya ji be kasi no gade wo. Enye ya le kele nya gbo mo bu gade wo. La be nu gbe wo mo gbe nya ma wo de wo. Ye wa so fefese se na wo, ya te du ya fa. Wa gademe le Christo to ne ba siroda. Tiken le sen konya nu kama ne ya deta blanco wa
Paul be model lika ka ya tin welo fa ma ka o ya tin we mo le ka mo le po wo fa ma ka o ya po nu ka Kristo so gbe a o na o Yehowa ma o ma dogbo da de no vinya yo kata alum nyam yo kata le do poda ikene mi jana ya to gbe mi yabe nya to tel sasane asubo apotoa te te ko la va vo nya to te gong 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 no ba so la va vo nya to te a mo bie ne mi o kata na de kanya apoto mi bio wa mo no va wa be na fa mi aji donc sami la be gojo gojo to nyenye akpena o le de kanya be ne we le Yesu Christ bon comme et c'est l'envie que le souvent le pasteur Clément Sagbabek le Radio Providence le Togo le Lomé ne bien c'est nous comme ayam le 00228 92 57 19 15 WhatsApp bon numéro 92 57 19 15 Mou votre ligne 96 27 98 86 ne Yesu Christ a dit gamo vitukure hati atrovala nyeklo myonya dano julga kayo bona baba